नमस्कार शुभ संध्या ओडिशा मु सत्य नवीकरण टीवी को आपण मानक स्वागत करुछि। आज फेब्रुआरी 6 शुक्रवार रही किसी गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु ता पूर्वर जदि आज संध्यार खबर गुड़िक आपण मानक भल लगे तेज गोटे लाइक करी सांग मानक बहुत मात्रा शेयर करने सह चैनल टी को सब्सक्राइब करने को जमा भूलंतुनि। तेज चलतु नजर पकाइबा आज संध्यार किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। तेज आज प्रथम खबरटी रही आईएएस स्तर में बड़ दल बदल 21 अधिकारी विभाग बदलिला वर्षे पर नियुक्ति पाइले विष्णुपद। तो वर्तमान सूचना अनुसार राज्य सरकार आज आईएएस अधिकारी स्तर में बड़ धरणर अदल बदल कर अतिरिक्त शासन सचिव रु अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव पाहिया पर्यंत यही अदल बदल हो 21 जन अधिकारी नुआ विभाग मिली। ए संपर्क में साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। उन्नयन कमिशनर देवरंजन कुमार सिंह पाखरे राजस्व और विपर्यय परिचालन विभाग थिबा बेले एहाको काढ़ी इस्पात और खनि विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव भाव अतिरिक्त दायित्व दि जायछि। इस्पात और खनि विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार पूर्व साधारण प्रशासन साधारण अभियोग विभाग और संसदीय व्यापार विभाग अतिरिक्त दायित्व थिले। एबे तांको साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव भाव नियुक्ति दि जायछि। एहा सह पूर्व भली संसदीय व्यापार विभाग अतिरिक्त दायित्व मिली। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा विश्वविद्यालय छात्रों को अपहरण उद्यम बुद्धि खटाई खसी आसिले दुर्बृत्त फेरार। ते वर्तमान सूचना अनुसार जयपुर विक्रमदेव विश्वविद्यालय युक्त 3 वाणिज्य विभाग छात्र मौकिता आचार्य को अपहरण उद्यम होइछि। बाइक रे लिफ्ट मागी अपहरण उद्यम करथिले अपहर्ता। संदेह हेबा परे बुद्धि खटाई अपहर्तांक कवळरू मौकिता खसी आसिछन्ति। अपहर्तांक सह हाथाहाथी कारणरू गुरुतर आहत होई चिकित्सा पई घरोई डाक्तरखाना रे भर्ती होइछन्ति मौकिता। तेज अन्य सहयोगी सह फेरार हो जिवार सक्षम होइछन्ति अपहर्ता। यह घटना जयपुर सहर में चांचल्य सृष्टि करछि। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा बड़ दुर्घटना बढ़तिला चेन्नई न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस। तो सूचना अनुसार पूर्वोत्तर रेलपथ अधीन जाजपुर जिला जखपुरा रेल स्टेशन निकट में आज एक बड़ दुर्घटना बढ़ती जाइए एमजीआर चेन्नई न्यू जलपाईगुड़ी सुपरस्टार एक्सप्रेस। भुवनेश्वर हावड़ा अभिमुखे जाउथिबा एही ट्रेन गुरुवार सकाळ प्राय 8:50 जखपुरा स्टेशन रु 200 मीटर दूर डाउन ट्रैक रे जाउथिबा समय यही अघटन घटी। ट्रेन इंजिन और परे थिबा लगेज बगी रेल धारणा उपरे रहिथिबा बेले 3 और 4 नंबर रे थिबा 2टी जनरल बगी एवं ता पछकु थिबा गोटे एसी बगी लाइनच्युत हो जाइतला। तेबे ट्रेन गति कम थिबारु कोनोसी यात्रींकर किछि क्षति होई नाही। पाखापाखि 2.5 घंटा पर बाकी बगी गुड़िकर यात्री माननकु नहीं ट्रेन गंतव्यस्थली अभिमुखे यात्रा करथिला। तेबे केउ कारणरू एपरि अघटन घटितिला ताकु नहीं रेलबाई पक्षरु तनाघना आरंभ होइछि। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा मातिछन्ति अणस्वीकृति प्राप्त पुराणा गाड़ी डीलर विक्रेता क्रेताठू कमिशन खाई मालेमाल कोटी कोटी क्षति सहउछन्ति सरकार। तेज सूचना अनुसार पुराणा गाड़ी बिकिबा पई बोर्ड लगाइछन्ति। माଳ शोरूम खोली हजार हजार कार बाइक बिकिबाकू रखिछन्ति। शोरूम रे विक्रेता क्रेतांक लंबा लाइन लागिछि किंतु किना बिका बेले सरकारी नियम को बाय बाय उड़ाई देउछन्ति। मन इच्छा टिकस फांकुछन्ति सरकार को चुन लगाउछन्ति। लक्ष्य नुहे कोटिए समस्ते देखुछन्ति किंतु धरिबाकू जो नाही। परिवहन विभाग तथ्य मुताबक राज्य में मात्र 96टी स्वीकृति प्राप्त डीलर अछन्ति जो माने कि पुराणा गाड़ी किना बिका करिपारिबे। बाकी सब हेउछन्ति अणस्वीकृति प्राप्त डीलर बा दलाल। बरगढ़ बालेश्वर कोरापुट केन्दुझर झारसुगुड़ा जगतसिंहपुर पुरी कटक संबलपुर ब्रह्मपुर राउरकेला प्राय सब सहर और यार उपकंठरे छत फुटला भली पुराणा गाड़ी शोरूम खोलुछि। यदि राजधानी उपरे नजर पकाइबा तेबे सहर अपेक्षा उपकंठरे सेकेंड हैंड गाड़ी शोरूम अधिक। पुरी बाईपास रे 2 पार्श्व माळ पुराणा कार शोरूम नुआ गाड़ी भली झलमल करुथुआ अल्टो रु अड़ी जाए सब वेरिएंट रो गाड़ी मिलिजिबो एठी। आरटीओ 1 ऑफिस निकटरू आचार्य विहार जाए पुराणा बाइक शोरूम खुंदी होइछि। NH 16 और 316 रास्ता कड़े राति पाइले माळ गाड़ी शोरूम खोलुछि। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा चाषी जिद आगे मुंड नुआइला प्रशासन। घर घर बुली सर्वे निर्देशनामा प्रत्याहृत। सीएसओ को 10 घंटा अटक रखिले चाषी। तो सूचना अनुसार झारसुगुड़ा जिले में गत डिसेम्बर 9 तारिख धान मंडी खोली हैं आज पर्यंत सुरुखुरु मंडी चली पारुना। किछि दिन पूर्व जिलापाल निर्देशनामा घर घर बुली सर्वे करने को नहीं चाषी संगठन असंतोष प्रकाश करिछि। जिलापाल को विभिन्न समय भेटी यह निर्देशनामा प्रत्याहार करने को दावी करथिले। तेबे गुरुवार सकाळ प्राय 7टारे जिला जोगाण अधिकारी दुर्गाचरण बेसरा सह अतिरिक्त जिला जोगाण अधिकारी पीताम्बर सेठी सूर्य पाणिग्राही जयंत कुंडू सरिता मिर्दा
ବାସନ୍ତୀ ମୁର୍ମୁ, ରୋଜାଲିନ୍ ସାହୁ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତ, ଅଜୟ କେରକାଟା, ଆଶୁତୋଷ କିଷାନ, ପାୟଲ ହେମ୍ବ୍ରମ ଲଇକେରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୟୂରଡିମା ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଘର ଭଡ଼ା ଟେନସନ୍, ଭଡ଼ାରେ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏଣିକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଘର ଭଡ଼ା ଟେନସନ୍। ଏଣିକି ସହରୀ ଗରିବଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଅବ୍ୟବହୃତ ସରକାରୀ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଘର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଘର ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ମିଳିବ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2ଟି ମଡେଲରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଘରକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଡ଼ା ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଘର ତିଆରି କରି ଗରିବଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଧି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଫଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 31 ଅବଧିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। 8ରୁ 10,000 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା 24 ବର୍ଷ ଦେଶ ସେବା କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଯବାନ, ବାଜାବାଣ ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲକିଲା ଦାଣ୍ଡ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶ ସେବା କରି ଅବସର ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ଯବାନ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପୀନାଥପୁର ନୂଆଗାଁ ଗାଁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ହାବିଲଦାର ଭାବେ 2002 ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ୟୁରି ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଡେରାଡୁନ, ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ସିକିମ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ୟୁରି ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ 2026 31 ଜାନୁଆରୀରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଦେଶ ସେବା କରି ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମା ତାରିଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନୂଆ ସଡ଼କ ଠାରୁ ବାଜାବାଣ ନାଚ ଗୀତରେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଧାକାନ୍ତ ନାୟକ, ନୂତନ ପାତ୍ର, ଗୋପୀନାଥପୁର ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ ଦେହୁରୀ, ରାଇସୁଆଁ ସରପଞ୍ଚ ଅନନ୍ତ ଦେହୁରୀ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ସରପଞ୍ଚ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଜଳନ୍ଧରରେ ଆପ୍ ନେତା ଲକି ଓବେରୟଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧରରେ ଥିବା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପ୍ ନେତା ଲକି ଓବେରୟଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଜଳନ୍ଧରର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲକି ତାଙ୍କ କାରକୁ ପାର୍କ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଖପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଏଣିକି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ତେଲ, କମିଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲଗାଉଥିବା ଟାରିଫ୍ ବା ଶୁଳ୍କକୁ 25%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 18% କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହୋଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି କପଡ଼ା, ଚମଡ଼ା, ଗହଣା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଥିରୁ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚୀନ 37%, ବାଂଲାଦେଶ 20% ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 19% ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 18% ଶୁଳ୍କ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।